बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे दोस्तों, दुनिया जंगी हथियारों की दौड़ में दौड़े जा रही है। तरह तरह के जंगी हथियार बनाए जा रहे हैं जिनकी कई एक इकसाम मंजरे आम पर आ भी चुकी हैं। आज हम आपको हथियारों की सबसे ज्यादा मोहलिक किस्म के बारे में बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस हथियार का नाम है बायो वेपन। आपको बताएंगे कि बायो वेपन क्या है, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्या पाकिस्तान के पास कोई बायो वेपन है, और दुनिया की 3 मशहूर एजेंसियों ने पाकिस्तान के बायो वेपन पर क्या रिपोर्ट दी है। लेकिन अपना तबसरा शुरू करने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मुतबाना गुजारिश है कि आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। नीज हमारी काविशों का सिला इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर दीजिएगा। आखिर में आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप बायो वेपन के बारे में जान सकें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के दिलचस्प और अहम मौजू की जानिब। प्यारे दोस्तों, बायो जंग में कोई गोलियां या बंदूकें नहीं चलाई जाती बल्कि जरासीम की मदद से दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। जिस तरह कोरोना वायरस के बारे में इन खदशात का इजहार किया गया है कि चीन ने इनको लेबोरेटरी में तैयार किया है, इनको जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अगरचे कुछ देर के लिए बात मान भी ली जाए कि कोरोना वायरस एक वारफेयर है, तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ये हथियार कितना खतरनाक साबित हो सकता है और ये हथियार बारूदी हथियार की निस्बत कितना नुकसान पहुंचा सकता है। मजे की बात तो ये है कि इसको लॉन्च करने के लिए किसी खास किस्म के हथियार की जरूरत नहीं होती, ना ही इसकी कोई आवाज होती है। यहाँ पर दिलचस्पी की बात ये होगी कि बायो वेपन आज की इजाद नहीं बल्कि पुराने जमानों में भी बायो वार लड़ी जाती थी। फर्क सिर्फ ये है कि अब इन हथियारों में ज्यादा जिद्दत और मौसर अंदाज से इनको इस्तेमाल किया जाता है। कदीम जमाने में जब कोई फौज किसी जगह मासूर होकर खुद को महफूज कर लेती तो बारूनी तौर पर मौजूद दुश्मन मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों को जलाकर इनके धुएं को किले के अंदर फेंक देते, जिससे फौजियों की सांस रुकने लगती और वो अपनी जान बचाने के लिए किले से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाती और दुश्मन इन पर काबू पा लेता। इसके अलावा शहद की मक्खियों से भी इस तरह का काम लिया जाता था। किले के अंदर शहद की मक्खियों के छत्ते फेंके जाते जो फौजियों को काट काट कर भगा देती और दुश्मन किले से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता। इस तरह वो तलवारें और दूसरे हथियार तो चला नहीं सकते थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि तुर्कों और मंगोलों की जंग में भी बायो वेपन इस्तेमाल हुए। तुर्कों और मंगोलों ने मरे हुए जानवरों के ढांचों को बतौर बायो वेपन इस्तेमाल किया और दुश्मन पर तौन ज़्यादा लाशें फेंकी गई, जिनके असरात से फौजियों में भी तौन फैल गई और बेशुमार फौजी लुकमाए अजल बन गए। इस तरह का एक हमला ग्रेट नॉर्दर्न वॉर में रूस की जानिब से किया गया, जिसने स्वीडन पर किया था। तो इन वाकयात से ये पता चलता है कि हर दौर में इस तरह के केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता रहा। अगरचे इनका तरीकाकार मुख्तलिफ था, लेकिन इनकी इब्तदा तो साइंस से है और अब जबकि साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और नए नए तरीके दरियाफ्त हो चुके हैं। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपको पाकिस्तान के बायो वेपन की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान में एक अदारा है जिसका नाम बायोलॉजिकल टेक एंड वेपन कन्वेंशन है। प्यारे दोस्तों, 1972 में दुनिया के तमाम मुल्कों ने एक कन्वेंशन पर दस्तखत किए थे, जिनमें बिलाशुबा पाकिस्तान भी शामिल था। इस कन्वेंशन में इस बात का वादा किया गया कि कोई मुल्क भी बायो वेपन्स को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा और बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बायो वेपन बनाने पर पाबंदी भी लगा दी गई। लेकिन बाज़ ममालिक ने खुफिया तौर पर इन पर काम शुरू रखा। लेकिन अमेरिका ने 2015 में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान ने बायोलॉजी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया और न ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत मिला है। लेकिन 30 जुलाई 2020 को द कलेक्शन में एक आर्टिकल शाया किया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट एक्ली क्लार्क ने लिखा है। इसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बायोलॉजिकल वार के लिए खुफिया डील की है और ये 3 साला मुआहदा है। इसमें मजीद ये भी कहा गया कि इस मुआहदे में एक खतरनाक हथियार इंथ्रैक्स पर काम शुरू कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, आपको ये बताते हैं कि इंथ्रैक्स असल में है क्या। इंथ्रैक्स एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया की वजह से पैदा होता है और ये बैक्टीरिया कुदरती तौर पर पाया जाता है। इसको किसी भी वक्त किसी इंसान या किसी जानवर में मुंतकिल किया जाए तो इसके वर्क की निशानी ये होती है कि उस जानवर या इंसान की स्किन में शदीद सूजन होती है और शदीद दर्द उठता है और सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। अगर बर वक्त इसको एंटीडोज ना दी जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकती है और अगर इसको जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये जानवरों और इंसानों को हिला कर रख सकता है।
اس کے گہرے اثرات فصلوں پر بھی پڑتے ہیں، جیسے کسی ملک میں قحط پھیلانے کے لیے۔ اس کے بارے میں اگر تاریخ کا جائزہ لیں تو اس کے اثرات بہت گہرے ملتے ہیں۔ تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ مرے ہوئے جانوروں کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا رہا، اور اس وقت بھی انتھریکس کو بایو ایجنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے کی جانب جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 کی دہائی میں لفافوں میں کچھ ایسی چیزیں بھیجی جانے لگی، اور اس طرح کے خفیہ خطوط امریکہ کے کچھ لوگوں کو بھی بھیجے گئے، جن کے اثرات 22 لوگوں تک جا پہنچے اور 5 لوگوں کی ہلاکت بھی ہوئی، اور اس سے امریکی ڈاک خانے کے لوگ بھی متاثر ہوئے۔ پیارے دوستو، امریکہ نے اس کا الزام القاعدہ کے نیٹ ورک پر لگا دیا تھا، جبکہ اس وقت امریکہ کے سائنسدان اسی ہتھیار پر کام کر رہے تھے، اور عین ممکن ہے کہ انہوں نے تجرباتی طور پر ان شخصیات کو یہ خط بھیجے ہوں اور اپنے اس ہتھیار کے معیار کو چیک کیا ہو۔ پیارے دوستو، انتھریکس وائرس قدرتی طور پر آسانی سے دستیاب ہے اور اسے لیبارٹری میں بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہتے ہیں۔ اس ہتھیار کو اس لیے بھی خطرناک مانا جاتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے کسی خاص قسم کی گن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آسانی سے کسی بھی جگہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، نہ تو اس کی کوئی بو نہ خوشبو ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ عام آنکھ سے نظر آتا ہے۔ عین ممکن ہے اس کو کھانے کے پاؤڈر کے ساتھ بھی ملا کر یا پانی میں بھی حل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہو۔ آسٹریلیا کے جرنلسٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ خفیہ ڈیل پاکستان آرمی کے DSO اور چین کے ووہان ادارے کے درمیان ہوئی ہے۔ ووہان ادارہ چین کا وہی ادارہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کورونا کو دریافت کیا ہے اور پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اور خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین مل کر جس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، اس کے تمام اخراجات چین ہی برداشت کر رہا ہے، اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پروگرام کو بیماریوں کی روک تھام کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان بھی اس وار کا حصہ ہے۔ اب ان دونوں ملکوں نے دنیا کو اچھا امیج دکھانے کے لیے بیماریوں کی روک تھام کے نام سے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے، حالانکہ پاکستان اور چین اس پر پہلے خفیہ طریقے سے بھی کام کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، اگر واقعی ہی ایسی بات ہے تو پاکستان ان کو بیماریوں کے خلاف اور وارفیئر کے طور پر استعمال کرے گا۔ پیارے دوستو، اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان اور چین نے مل کر بیکٹیریا کی اس قسم پر کامیاب تجربہ کر لیا ہے، اور اب اس وائرس سے اپنی عوام کو بچانے کے لیے اس پر کام کیا جا رہا ہے، یعنی اس کا توڑ بھی نکالا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ملک کافی دیر سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ دونوں ملک خفیہ طریقے سے ان پر کام کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی ایجنسیوں کی رپورٹ۔ اگر اپنے تجزیے کے مطابق دیکھا جائے کہ پاکستان اور چین ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو ان کے لیے بایو ویپن بنانا کوئی بڑا کام نہیں، لیکن یہ کہنا کہ کورونا وائرس چین کی جانب سے پھیلایا گیا ہے تو یہ درست بات نہ ہوگی۔ آج کی اس اپڈیٹس میں اتنا ہی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے آپ بھی اس ٹاپک پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ بھی ضرور لگائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔